may buntag sa tanan, mag-share na po ko og verse Salmo 27 verse 14. Salig sa Ginoo dig-una ang imong kaugalingon ug ayaw kabalaka. Salig lamang sa Dios. Muna atong mensahe karon. No? Salig lang sa Ginoo. Dig-una nato atong kaugalingon ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Dios. No? Magprita. Lord, salamat Ginoo. Karong adlaw, Lord. Salamat sa imong grasya, Ginoo. Salamat sa imong kaluoy, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat sa imong tabang sa balaan espiritu, Lord. Nga makasir ako sa imong pulong, Ginoo, para masangyaw po nako ang imong pulong, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat sa imong gugma o kaluoy. Dalaygon ka, Lord. Amen. No, na ko i-share kaning bahin sa Salmo, kaning paglig-on og sa atong kaugalingon, dili ta mabalaka kay usahay naaman tay problema labi na karon lisod ang panahon. No, salig lang ta sa Dios kay ang Ginoo maluluyon man gyud. Usahay mapilyur ta sa atong negosyo, usahay mapilyur ta sa atong mga pangandoy, usahay mamadaan tag trabaho. Daghan mga pagsulay, pero ligunon lang atong kaugalingon. Dili lang ta balaka, salig lang, ampo lang sa Ginoo. No? Kung naatay dakong problema, hilak diya sa Dios, mahilak ta sa Ginoo, pero ayaw pagkawala sa kabalaka, ayaw biyai ang Dios. No? Ang maayong buhaton pa gyud, no? Mawala tong kabalaka, mag-pray ta sa Ginoo, magdaig ta sa Ginoo. Daig karon atong maibsan atong kasing-kasing atong kaguol. Ang Ginoo ra gyud mo answer anang tanan sa atong problema. Magbasa og Bible, no? Bisag magbasa og Bible, isa lang ka verse kada adlaw. Hantod pagsud adlaw duha ka verse ana utol. Mao man na ang atong tambal sa atong kasing-kasing, tambal sa atong kaguol kanimang pagbasa og Bible. Anam tag paduol sa Ginoo, anam isurrender nato atong kaugalingon sa Dios. Kaya ginang ihatag masulbad ginang tanang problema. No? Usa limpyuhan nato atong kasing-kasing, mo gina usa sa atong mga problema, atong yung kasing-kasing atong limpyuhan, isurrender nato sa Dios. Ang Diyos mohatag o kalinaw sa atong kasing-kasing. Kay dinhi sa Jeremiah 33 verse 3, sampita ako ug tubagon ko ikaw. No? Sampit lang kita sa Ginoo kay tubag gina siya. Tubag gina siya sa atong gikinahanglan, atong problema, hupayon ni atong kasing-kasing. Diri po sa Isaiah 65 verse 4, sa dili pa sila mo tawag kanako, tubagon ko na sila. Amen. No? Say magunahuna palanta ang Ginoo nasayod na. Pero atong isumbong sa Ginoo, atong mga una atong pagbati, atong pong isumbong kay siya man atong Ama sa langit. Atong isumbong ang tanan. Kay ang Ginoo muhatag man siya wisdom. Muhatag man siya og wisdom sa atong una-una og kasing-kasing. Kay maayo man gid ang Dios. Kay kaning Bible puro magid maayo ang nasa Bible, walay daotan. Usay kita tao, kita lang usahay makalimot sa Dios. Pero salig ampo lang gid sa Ginoo kanunay. Ang sikreto basa ra gid Bible. Mura gid na maka hinahinay nga maduol ta sa Ginoo. Mabrihan atong una-una. Mura gid sikreto basa lang Bible. Isa lang ka verse kada adlaw. Antod nga masulod na sa imong kasing-kasing, masulod ba ang pulong sa Dios, no? Kaya ang Dios nagulat lagi na sa ato pero kay tungod sa iyang kamaayo, nagulat lagi maayo pasaylo sa Ginoo, no? Mura gina may pasaylo sa Ginoo, may pasaylo kada adlaw, may pasaylo kada adlaw, magpasalamat sa Dios.
kay ang Ginoo gugmaman og kaluoy. Amen. So dinhira ta ko to. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat sa imong grasya ug kaluoy. Salamatan namo ang tanan diya kanimo. Dungog ug himaya among ibalik sa imong bugtong nga anak nga si Jesucristo. Amen. Salamat. Dalaygon ka. In Jesus' name, Amen.